Samsul Kera Tumang Torsu Uba Samsul What? লজ্জা লাগা দরকার। এই সময় কম, শুরু করো। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। नेक्स्ट फुल ऑफ योर लाइफ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नेक्स्ट नेक्स्ट नानी नानी কত সুন্দর অভিনয় করে রে, অভিনয়ের জন্য আমার নানি সেরা রে। সো গাইজ আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন কিছু নিয়ে। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।